Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Welcome to Learning Management System Superior Group of Colleges. Myself Professor Iftikhar Bhatt. Students, कंप्यूटर साइंसेस पार्ट 1 के आज हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इससे पहले हम लेक्चर 1 में कंप्यूटर की डेफिनेशन, डेटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान डिफरेंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज इसका दूसरा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। स्टूडेंट्स, आपने ये टर्म कंप्यूटर के हवाले से बहुत ज़्यादा सुनी होगी और आजकल ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और वो है आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हमने ये डिस्कस करना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असल में क्या होती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये आईटी जो है ये क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी दैट मर्जेस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स carrying data in the form of text, sound, images, video from place to place over this global village। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कंप्यूटर्स को आपस में हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू कनेक्ट करती है। यानी कंप्यूटर्स आपस में नेटवर्क किए जाते हैं हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स को यूज़ करते हुए, ताकि जो डेटा हमारा है, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में है या साउंड की शक्ल में है या इमेजेस की फॉर्म में है या वीडियो फॉर्म में है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सके, ले जाया जा सके इस पूरी दुनिया के अंदर। यानी आप ये चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई डेटा मौजूद है आपके कंप्यूटर में, तो आपने उसको किसी दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र करना है, या किसी दूसरे कंप्यूटर पे कोई डेटा मौजूद है और आपने उसको अपने कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र करना है। आप ये चाहते हैं कि आपका डेटा अवेलेबल रहे या वो डेटा जो किसी भी दूसरे कंप्यूटर में मौजूद है वो हर वक्त आपके लिए अवेलेबल रह सके। तो इसके लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में आजकल लोग इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल आपसे शेयर करता चलूं कि जैसे इंटरनेट है और आप इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल पे सर्च करते हैं तो आपके कंप्यूटर में वो इंफॉर्मेशन विद इन फ्यू सेकंड ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब वो इंफॉर्मेशन चाहे टेक्स्ट की शक्ल में होती है या ऑडियो फॉर्म में हो या वो वीडियो फॉर्म में हो, बआसानी आपके कंप्यूटर पे नज़र आ जाती है, आपके कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र हो जाती है। ऐसा किस तरह से मुमकिन होता है कि ज़ाहिर है कि वो कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो एक नेटवर्क की शक्ल में आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो गया और वहाँ पर मौजूद इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी के साथ आपके कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र हो जाती है। तो आजकल पूरी दुनिया में इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लोग इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। अब ज़रा एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं कि आखिर इसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। फ़र्ज़ करें ये यूज़र अपना डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र करना चाह रहा है। अब ये जो दूसरा यूज़र है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर मौजूद है। फ़र्ज़ करें जो पहला यूज़र है सेंडर है, ये सेंडर है। अगर ये लाहौर में पाकिस्तान में मौजूद है और वो अपने किसी डेटा को इस यूज़र के पास ट्रांसफ़र करना चाह रहा है जो कि दूसरे किसी कंट्री में मौजूद है, तो इसके लिए सबसे पहली बात जो मुमकिन है वो ये कि इन दोनों कंप्यूटर्स का आपस में लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अब लाहौर पाकिस्तान से वो डेटा किसी दूसरे मुल्क में मौजूद इस कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने के लिए इन दोनों कंप्यूटर्स को आपस में लिंक किया जाए। इसके लिए हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स को यूज़ किया जाता है। जैसे एक कंप्यूटर जिसको हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं, इस यूज़र का डेटा पहले ट्रांसफ़र होके सर्वर के पास पहुंचता है जो कि कम्युनिकेशन सर्वर होता है, जो कि आपके डेटा को आपके कंप्यूटर से लेके आगे इंटरनेट के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू आगे ट्रांसफ़र कर देता है। अब दूसरा जो मीडियम यूज़ किया जा सकता है वो माइक्रोवेव सिस्टम है। ज़रूरी नहीं कि माइक्रोवेव सिस्टम ही हो, फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू भी
یا کسی بھی دوسرے کمیونیکیشن چینل کو یوز کرتے ہوئے، جیسے سیٹلائٹس ہیں، سیٹلائٹس کے تھرو بھی ڈیٹا کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. تو فائبر آپٹک کیبل، مائکرو ویو سسٹم یا کمیونیکیشن سیٹلائٹس یہ ہائی اسپیڈ کمیونیکیشن لنکس ہوتے ہیں جس کے ذریعے ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے اور پھر ڈیٹا ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس پوری ڈائیگرام کی مدد سے کہ یہ سینڈر اپنے ڈیٹا کو سینڈ کرے گا، سرور کے تھرو اس کمپیوٹر کو آپس میں لنک کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی ہائی اسپیڈ کمیونیکیشن چینل یوز کیا جا رہا ہوگا، جیسے فائبر آپٹک کیبل ہو سکتی ہے، کویکزل کیبل ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی کیبل میڈیا یوز کیا جا سکتا ہے. یہ کمپیوٹر آپس میں لنک ہوں گے، اس کے بعد پھر یہاں سے سرور کے تھرو ڈیٹا مائکرو ویو سسٹم جس کو یوز کیا جا سکتا ہے وہاں پہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اور پھر مائکرو ویو سسٹم سے وہ ڈیٹا سیٹلائٹس کے تھرو دوسرے یوزر تک ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. اس طرح یہ یوزر اپنا ڈیٹا ان کمیونیکیشن لنکس کو یوز کرتے ہوئے دوسرے کمپیوٹر پہ ٹرانسفر کر دیتا ہے. یہی اصل میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اور آپ دیکھیں جب آپ انٹرنیٹ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح آپ کا ڈیٹا دوسرے کمپیوٹر سے ڈفرینٹ کمیونیکیشن لنکس کو یوز کرتے ہوئے آپ کے کمپیوٹر پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو سب سے اہم ٹرم یوز ہوتی ہے وہ ہے ڈیجیٹل کنورجنس. ڈیجیٹل کنورجنس اصل میں کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسا ٹیکنالوجیکل مرجر جو ڈفرینٹ انٹرپرائزز اور انڈسٹریز کو الیکٹرانک گیجٹس کے تھرو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، مرج کرتا ہے، تاکہ ان کے درمیان انفارمیشن کو شیئر کیا جا سکے. اب یہاں پہ ایک لفظ یوز ہوا ہے ٹیکنالوجیکل مرجر. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی کو یوز کیا جا رہا ہے جس میں کمپیوٹرز موجود ہیں، جس میں ہائی اسپیڈ کمیونیکیشن لنکس موجود ہیں، اور ان کمیونیکیشن لنکس کو یوز کرتے ہوئے یہ جو ڈفرینٹ انٹرپرائزز یا ڈفرینٹ انڈسٹریز ہیں، ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں جس میں گورنمنٹ سیکٹرز اس میں موجود کمپیوٹرز ہیں، لوگوں کے بزنس میں یوز ہونے والے کمپیوٹرز ہیں، یا ان کی انڈسٹریز میں یوز ہونے والے کمپیوٹرز ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنک کیے جاتے ہیں تاکہ انفارمیشن ان کے درمیان ایکسچینج کی جا سکے. یہ پکچر آپ کو واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ ڈفرینٹ انڈسٹریز یا وہ کمپیوٹرز جو ڈفرینٹ ایریاز میں یوز کیے جا رہے ہیں ان کو آپس میں ڈفرینٹ کمیونیکیشن گیجٹس اور میڈیا کے تھرو کنیکٹ کیا جا رہا ہے تاکہ کمپیوٹرز آپس میں انفارمیشن کو ایکسچینج کر سکیں. تو اسٹوڈنٹس، آج کے اس ٹاپک میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے اور ڈیجیٹل کنورجنس کیا ہے، کس طرح سے ایک کمپیوٹر سے ڈیٹا دوسرے کمپیوٹر پہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے. امید ہے کہ آپ اس لیکچر کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. اگلے لیکچر تک اپنا خیال رکھیے گا. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.